देखिए, अगर इंसाफ, पहले सबसे बड़ी बात ये बताएं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमारे मिलिट्री का काम है जाके हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करना, सिविलियंस के पीछे नहीं लगना। और जिस चीज़ के लिए इनके जो चार्जेस हैं वो ना प्रूव हुए अभी तक, ना खुफिया इन लोगों का ट्रायल हो सकता है। ज़्यादती ये, हमारा भी भांजा वहाँ पे, मेरी बहन का बेटा है वहाँ पे, और इस 10 साल की जिनको सज़ाएँ सुनाई दी गई हैं, नाजायज़ है सारा कुछ, ये नाजायज़ है। मिलिट्री का काम है हमारे बॉर्डरों की हिफाजत करें। जो आज शहादतें हुई हैं 26 लोगों की, सिविलियंस की, इनका काम है हमें इसका बदला उतारें, ये इनका काम है। यहाँ अपने लोगों के ऊपर वो ना करें, अपने लोगों पे सारा प्रेशर। अच्छा अलीमा खान साहबा, तकरीबन इस वक्त 16 घंटे गुजर गए हैं और अभी जो है जाके 10 बजे इजलास बुलाया गया। रात 1 बजे इंडिया ने जो है कार्रवाई की है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सुबह 10 बजे इजलास बुलाया, उसका भी अभी तक कोई जो लाए अमल सामने नहीं आया। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, ये नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती है। ये अपने लोग हमारे इनके हाथों मरवा रहे हैं। जो आज बताएं, अगर इमरान खान, लोगों ने ट्विटर पे मैंने पढ़ा है, लोग लिख रहे हैं कि जब इमरान खान को निकालना था रात के 10 बजे सुप्रीम कोर्ट भी खुल गए थे, सारी दुनिया जागी हुई थी 12 बजे तक इमरान खान को निकालने के लिए। आज जब हमारे ऊपर हमले हो रहे थे, हमारे बच्चों की शहादतें हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई हैं, क्योंकि वो गरीब थे। याद रखें, वो गरीब लोग थे, उनको मरवा दिया। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब को रात को बोलना चाहिए था मोदी के ऊपर कि उसने किस किस्म का नाजायज़ हमला किया। उसने सिविलियंस के ऊपर हमला किया और वो नाजायज़ चीज़ है सिविलियन पे। अच्छा अलीमा खान साहबा ये बताइए, कोई स्टेटमेंट रात को ही नहीं बोल रहे। अलीमा खान साहबा ये बताइए, सुबह को, चलो मैं कहती हूँ रात को सोया हुआ था, 8 बजे उठ जाते। ये प्राइम मिनिस्टर है जो 10 बजे कॉल दे रहे हैं मीटिंग की, इतनी इंपॉर्टेंट। अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब के बाद आपकी आवाज़ मुअस्सिर समझी जाती है पाकिस्तान में और बाहर में, तो क्या समझती हैं कि जो इस वक्त टेंशन क्रिएट हुई है, तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करना चाहिए, जवाबी कार्रवाई कर देनी चाहिए? मुझे पहले ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर से जाके पूछें कि वो 10 बजे मीटिंगें जो कर रहे हैं, पहले इस प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये मुल्क की हिफाजत के लिए जब 17 सीटों वालों को बिठाओगे, आज उसके नताइज देख लें। शर्म की बात यह है कि रात को 1 बजे अटैक हुआ है और अभी तक हमारे जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म में पता नहीं किस तहखाने में छुपे हुए हैं, अभी तक उनका कोई लाइन लेंथ और उनकी सिमत समझ नहीं आई। अगर इस जगह पे अवाम का असली मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान होता तो 1:15 बजे वो टीवी पे बैठा हुआ लोगों से खिताब कर रहा होता और लोगों को कॉन्फिडेंस मिल लेता। जिसके पीछे कौम खड़ी होती है वही लीडर इमरान खान है जो अवाम के लिए खड़ा होता है। अभी तक इनकी डेकोरेशन ही नहीं ख़त्म हो रही। रात के 1 बजे अटैक हुए और सिक्योरिटी मीटिंग बुला ली 10 बजे। इस तरह मुल्क चला करते हैं। और अभी देख लें कि इस वक्त 2:30 बज रहे हैं, अभी तक जो है वो आपको ना कौम से कोई खिताब हुआ है, ना कौम को कोई डायरेक्शन दी गई है। आपने कहा कि मेरे हल्के में जी बिल्कुल सबसे पहला मिसाइल अटैक ही अहमदपुर शर्किया में किया गया है और वहाँ से ऑफिशियली तो ये 13 शहादतें बता रहे हैं, कम से कम 15 से 16 शहादतें हुई हैं। तलबा और बच्चे थे मदरसे में जो शहीद हुए हैं, गरीबों के बच्चे हैं, गुरबत ज़दा इलाका है। वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की, इन्होंने रोक दी। स्कूलों का वहाँ पे जाल बिछाने की कोशिश की, इन्होंने रोक दिया अपने सियासी अज़ाइम की वजह से। गरीबों के बच्चों को और कुछ नहीं मिलता है, वो जाके मदरसे में अपने बच्चों को इस्लामी दीनी तालीम दिलवाना चाहते हैं। और अभी जब अटैक किया गया टेररिज्म के नाम पे, और वो उसमें वही तलबा जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं जो शहीद। जो मरीम नवाज साहबा ने रात को ट्वीट किया है कि इस वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की हम फ़र्ज़, हमारे ऊपर कंधों के ऊपर ये फ़र्ज़ है और हम ये फ़र्ज़ निभाएंगे, क्या समझते हैं ये ट्वीट काफ़ी था? जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा ट्वीट था। उन्होंने अपने मोदी चाचा जान के बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि उनके बिज़नेस के पार्टनर हैं। हिंदुस्तान और इंडिया का नाम भी लेना गवारा नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका वहीं से शायद ताल्लुक़ भी ज़्यादा उनसे है, मोहब्बत उधर ज़्यादा निभाई जा रही है। जिस तरह उनके वालिद साहब जैसे ही यहाँ पर जंग के बादल मंडलाने शुरू हुए, वो उठ के लंदन चले गए। उनके सामने आप जैसे सहाफ़ी जिस वक्त जाते हैं माइक लेके तो वो मुँह दूसरी तरफ कर लेती हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने बोलना गवारा नहीं किया। शायद इस दफ़ा भी उन्होंने साड़ियाँ और आमों की पेटियाँ और दूसरी तोहफ़े भेजने का सोचा हुआ था। पहले जब फैसला आया था तब भी वो 11-2 के हिसाब से फैसला था 13 मेंबर बेंच का। उसके बाद आप ये इस मुल्क के हालात देखें कि सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला डिटेल में आ गया। 12 जुलाई से लेके सितंबर तक फ़ैसला 3 दफ़ा आया और ये सामने ही बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो अपने आप को एक आईनी इदारा कहता है और पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों से चलता है। वो इस वक्त एक पार्टी बना हुआ है।
اور انہوں نے فیصلہ امپلیمنٹ کرنے سے کتنے سکون سے دیدہ دلیری سے انکار کیا ہے. ہم نے کنٹیمپٹ فائل کی, میں اس کی پٹیشنر ہوں اکتوبر کو, اور اکتوبر کی لگتی وہ کل لگی تھی پہلی دفعہ, آج اس کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے اور ابھی تک یہی نہیں ہو رہا. اور کل جو الیکشن کمیشن کی طرف سے وکیل تھے, انہوں نے بڑے سکون سے علل اعلان 13 ممبرز کے سامنے کہا ہے کہ ہاں جی ہم نے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا, سیلف کنفیشن کیا ہے, لیکن ان پہ نہ کنٹیمپٹ لگائی گئی ہے. ہاں, کنٹیمپٹ عمران خان پہ لگا دی گئی جب انہوں نے ایک جج صاحبہ کو کہا کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا, تو وہ آج تک کنٹیمپٹ بھگت رہے ہیں. لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں 13 ممبر بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے اور پاکستان کا ایک آئینی ادارے کا وکیل آ کے بتا رہا ہے کہ ہاں جی 10 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے مزہ نہیں آیا, ہمیں پسند نہیں آیا, اس لیے تو ریویو لگانے آ گئے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو 2 ججز جنہوں نے اعتراض بھی کیا اور جو بار بار کہتے رہے کہ پہلے آپ پہ حد تک کہ عزت یا قانون کنٹیمپٹ کرنے کی وجہ سے جو توہین عدالت ہوئی ہے اس پہ آپ پہ کارروائی کرنی چاہیے, وہ آج اس بینچ سے ڈی لسٹ ہو گئے ہیں یا نکال دیے گئے ہیں, جو بھی کہہ سکتے ہیں. اور ریویو بھی ان کا بڑے آرام سے لگ گیا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں, انصاف پہ مبنی کارروائیاں ہوں, تو پھر تو پتہ بھی چلتا ہے. اگر کسی کی ڈکٹیشن پہ یہ ساری عدالتیں کام کرتی ہیں تو پھر عوام کو مایوس ہونا تو بنتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یہاں بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف کی, ہم نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہم ان فیصلوں سے گھبراتے ہیں. ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا, ہمارا کام ہے ریزسٹنس شو کرنا, ہمارا کام ہے کوشش اور جدوجہد کرنا. کل بھی ہمارے لیڈر سے جب ان کی دونوں بہنوں کی ملاقات ہوئی, انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے, جو سیٹیں ہیں, ان کے لیے جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کریں. تو یہ تو 78 سیٹوں کا کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اور جو عمران خان کا مینڈیٹ ہے, اور یہ ڈاکہ ڈلا تھا 8 فروری کے بعد جو الیکشنز کا رزلٹ آیا, چوری کیا گیا, فارم 47 کی حکومت بنائی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی مرضی سے پروپورشن آف ریپریزنٹیشن, جو اسپرٹ آف لا, جو لا ہے, اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے, اس سے وائلیشن کرتے ہوئے جن کا حق بنتا تھا ان کو سیٹیں دی نہیں, اور جن کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا ہوا ان کو تحفے میں سیٹیں بانٹ کے اور ان سے محبت کا اظہار کریں. اور اب سب سے جو تکلیف دہ بات ہے کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے اس کو غیر متنازع ہونا چاہیے, اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اس کے لیے سارے برابر ہونے چاہیے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بن کے اس پٹیشن میں آ گئے. قمر شوزت صاحب جی یہ بتائیے گا کہ رات کو انڈیا نے آپ کے غالباً جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس میں اٹیک کیا ہے اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیا اے پی سی میں جو ہے اس میں شرکت کریں گے؟ وزیر اعظم ابھی تھوڑی دیر تک جو ہے وہ قوم سے خطاب بھی کریں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں, تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت کس ڈائریکشن پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف میں سب سے پہلے پاکستان آتا ہے, پھر تحریک آتی ہے اور پھر انصاف آتا ہے. اور جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں اندر انتشار پھیلتا ہے. لیکن جب پاکستان کے اوپر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف اپنے ملک کے ساتھ متحد ہے. ہمارے لیڈر کے ساتھ لوگوں کا کمیونیکیشن نہیں ہونے دیا جا رہا, نہ ان کی بہنوں کو ملنے دیتے ہیں, نہ ان کے وکلا کو ملنے دیتے ہیں, نہ ہمیں ان سے ملنے دیتے ہیں. لیکن جب ان کی پہلی ٹویٹ باہر آئی ہے تو وہ صرف پاکستان کے حق میں تھی. انہوں نے یہ کہا کہ فارم 47 کی ہی صحیح, لیکن حکومت تو یہی